Sino na yung mataog man? Juta yung ano. Wala na? Kasi ikot mo? Lahat yung chan. Tao mo nga agad, magbayi lang. Rep, may ang bal ka rin di po magsatang game, Rep. Oo, reminders lang, reminders. Robot words. Mati gulang naman ah. Walang dunk, wala lang dunk, Len. Wala lang dunk. Malandi na. Danyo na ako, wala na. Laba kayo. Ricardo na. Oo, laba ka kayo mo. Diba akon gitulob lang, sapit ko na. Aran sa taas itong buhok. Eh, hindi ka, mang kamot mo sa pet. O sapit ka na eh. Matado naman. Ricardo tudlo. Nakalapag eh. Music ka, music. Bayi lang. Hindi nila mak. Kay mga ano to. Bayi lang yung tao si Music ka kamay. Gamay lang pwede. Hindi lang pagkatunog. Nalabihan ka wala. Ano naman? Alam mo yung papa ko to? Okay na Mike ah. Mak, okay na na. Okay na, wala music ah. Mak. Okay na, okay na, okay na na. Eh kung may music ka, ano ta? Kado. Na-block ko, na-block sa may music. Na-block ko. Na-block. Delete ko gani. Ano na nang tawag niya ng copyright mo? Okay lang ba sa copyright? May block din sila yan. Oo. Ang mga malampal na blaw? Hindi may kaso. Ang music, ang ano, ang mga pamayaya, gani wala pa eh. Ang music lang, ano. Bakit? Pagkatatin ko na, oh. Cute yung shirt pa na. Gani man. Bakit duwan yan? Gilpilo ka na. Gilpilo ka na. Gilpilo ka na. Hindi ang yung shirt to. Oo, hindi ko pa pagyanay. Hindi ko pa pagyanay. Walang ka? Oo, gusto ka na. Cycling na yan, kan? Depending third place. First five, first five! Dawag ka first five. First five, kay May, Liog. First five sa Team Liog. Kay, ano ka, lawagan ka. Mabayiral niya ikaw, madang committee. Siyempre, Dili ka plus tupad ko. Ako na ito, Na. Mamayo kay Ha? ikasunod na. Oo. Award. Bagay niya siya kay Periam ni Alin mo. kay May, list some players. Sa table yan, bakit yung table? Ang first five, Pwede ka pa kayo yan. Sugat tayo. Okay, ito na. Mariano, first five na yan. Yan ang pwede naman din ang first five. Wow! Koso ko. Botol lang ah. Ay, makasigit ah. o sunod, first five sa Team A at Team B.
Paldo din na. Dahil na ito pa ako na. Mariano. Hi, one morning. Walang isa. Alright! Good morning, mga boy! Let's start the ball game! Bakot sa nga kumititor to sa Moneva. Pass to Senyarosa. Senyarosa, pull up! Yeah! The good guy. Through Alimon. Alimon, umake. Pass, Sala. Senyarosa. To Senyarosa. Moneva. Not good, not good. Ano to, Rep? Gol. Under 10 minutes. Suli. Team A din, no? Suli. Diring Team A, di ba? Dapat din ako. Oo. Di ay, lagi dyan ko niya. Lagi niya. Alright, alright. Okay na, Rep? Waya. Mga tiya. Ya, takot to. Bus. Alimon. Pinala ng bola. Hindi, kitaon. Yup. Up. Rebound by Lagunday. Shot clock 14. 14 shot clock. Yup. Nung may diskarte. Not good. Moneva. Senyarosa. Akbal mo, Sir Pili, lang ka. Ato. Kay Dick Senyarosa. Dumidiskarte. Up. Lorca boy. Team B. Laguntay, nagdala ng bola. Pass kay Alimon, Alimon to Laguntay. Tumiharas, tumira, block. Oy, rebound ng Laguntay, wala. Outside, Team A ball. Last ball, last ball, last ball. Moneva. To Lorca, tumira ng tres. Basket. Shooter, shatter ng alam nyo na. Miares. Miares to Yap. Lumidiskarte. Alimon. Shot clock 14. Basket. By Alimon. Senyarosa. Dala ang bola. Pass to Lorca. Good morning, Calvo. Moneva. Nag-drive. Basket. Grabe si Muniba. Letisan mo. Laguntay. Number 73, ang taas. Alahas. Alimon. Nag-drive. Up. Traveling violation. 7 minutes remaining time. 7 minutes remaining time. Senyarosa. Dala sa bola. Diri ka, Mako. Moneva. Parang tayo makita mo itong tayo mo. Diri ka. Shot clock 10. Naka lang. Good. Pass break. Nakadak si Alimon. Alimon. Yeah. Ano to, Red? Foul. Number 27. Number 27.
bingarog na limon ba? Do, bakit na Japon ba? Play ball. Nagunday. Sumat, traffic. Up. Nagkatuka limon. Titira. Alahas. Hindi maprenda. Go. 10 shot clock. Oy! Alahas again. Alahas again. Correct. 27 second personal foul. Foul. Kalma lang ito. Huwag ka na i-vice. Kaya mag-umasa. Punta ka angin. Ang ninamualan. Generosa. Walang rebound. Up. Generosa. Shot clock 10. Alimon. Basket. Minerva, nag-drive. Traffic. Pinilit. Nakakuha ng foul. Dagunday, foul. Let's throw last. Basket. Miharas. Ginatubang ni Lorca. Kintarasa si Lorca. Nabilin. Pass kay Alahas. Alahas na diskarte. Pass to Yap. Pumulap. Not basket. Muniban. Kadlagan. Kadlagan. Pakita mo kung sino ka. Lorca. Basket. Up. Outside. Grabe to, balitan. Team A. Score. 10-4 favors of Team A. Alas, rebound. Mihares. Mihares. Solomon. Balik-balik nila. Balik-balik nila. Limon. Gapang pamarok. Ay, wala Japon. Offensive foul. Traveling. Traveling. At traveling galing, sorry naman. Bagawan, ito? Candindo, dumidiskarte. Pumulap, patay niya. Ay, nag-sorry na ako. Nagunday, dumidiskarte. Foul, Lorca. Scorta 12-4 in favor of Team A. Nice. Yup, tumira ng tres. Basket yan. Generosa, Munerva. Munerva, ito madiskarte. Pumulap. Not good. Rebound by Alas. Pass to Alimon. Alimon, dumidiskarte. Ang gumangga. Guba. Basket. Munerva. Wala nakita si Munerva. Alipato to yan. Alipat. Timeout. Time 2 minutes Team A. and 47 seconds. 2 minutes and 47 seconds remaining time. Remaining score 12-9 in favor of Team A Japon. Huwag kayo mapapunta na ito yan. Sa bata. Dok, dahil pa, payag pa ba yung Dok? Bantayan. Okay, di ba naman ka mo? Babae Dok. Gwapuhon man mo. Sa gwapuhon niya mo ginaya. Alright, back to the ball game.
Idol ka din, nagalayara na. Nakabot. Nagapot na sa Alimon, Mijares, dumidiskarte, pass to Sir Alahas. Oh, Boneva, rebound, pass break, to Lorca, save the ball, to Sinyarosa, Moneva, na-steal ni Alahas. Pass to Laguntay, Mijares, nag-tank, not good, naputata. Tapos na pala kanino? 27 third personal foul. 27, Canindo, third personal foul. 2 minutes 15 seconds. Generosa, Lorca, basket. Grabe, layap. What a pass per play by Lorca boy Mijares. Dumidiskarte, pass to Alas, still by Canindo, Pelata, pass break, Moneva, up, not good. Pasa. Moneva, rebound. Outside Moneva. Time out. Time out. Team B, time out. 1 minute 47 seconds remaining time. Oh no, total free kick. Sa mga turon, sa player na. Excited mo. Kita mo si Sayemi, gumusay nga, relax na nga lang naman. Karon pa na. Mabika. Relax na natin. Importante hindi ka, hindi madala. Hoy, opo sa pagkatisan mo. Hoy. May bigyan mo pang butang. Isa lang daw. Nakalpas mo eh. Nice one. Prisa. Yeah. Mijares, Prisa. buwag ng bola. Buwag kita, Alahas. Balik kay Mijares. Mijares, dumidiskarte. Laguntay, wala, rebound by Alimon. Na-pause siya. Ano ba? Pangalan ah. Ang pang lang. Alimon, free throw. Hoy, di ba? Di ba? Pakita lang na yung pating siya niya. Miss ang saka free throw. Ay, makuha lang na yan. Basket. Bula. Moneva. Alipato. Nagupad. Wala. Kita agad. May foul. Si Simon Lau. Alahas, number 73. Hassle boy. Da si McCoy mo nga. Oo, hindi kasama di palo. Lorca, tumira ng tres. Wala. 1 minute. Alimon. Nagdala bola. Dumidiskarte. Mijares. 15 seconds. Tumira. Wala. Rebound Alipato. Sinyarosa to Moneva. Moneva. Nag-drive. Nakakuha ng foul. Foul versus Nice catch. Second personal foul. 39 segundos. 39 seconds remaining time. Sinyarosa. Oh, ma-rebound si Lorca kayat. Oh, Moneva. 14 seconds. Outside. For 27 Same ball, same seconds. ball. Shot clock 14. Shot clock 27 14. seconds. Mijares. 25 seconds. Good. 18 seconds. 18 seconds. 10. Lorca, tumira ang tres. 9. Tapos. Time drop. End of the first quarter. Score 14-12 Ito si Dusip na. in favor of Team A.
Ang gusto ko makita si Alan sa second quarter. I want Casas. May lang siya pare, yun di po, gaya. I want Casas. Stand up. Yo. Mariano, sulod, second quarter. Joke lang mali. Nice back. Rod. Rod. Palas Mariano, Rod. May araw, tadi yung unay araw. Akin ang idol namon. Si Jenski Kadulumban. Shout out. May araw ko nang iniagi mo ka sa una mo. Wala ka? Wala, di pinasok si Alan. Alan, Ano nangyari? ano nangyari? Ay blood si Alan. Dark. Alright, start second quarter. Dark. Ball possession sa Team B. Let's go! Cadena to Mariano. Karya! Patay Sas! Basket. Sas! Patay mo lang! Sas! Jenski. Oh, double diskarte. Okay, palaut. Ah. Palaut. Mariano. Foul. Third. Tatlo ka na, Mar. Shot clock 14. Rebound. Patay ka da. Kadulong block. Tusanko. Cadena. Save the ball. Save to kontra. Ay lang, kung gagawin sa point guard yaw. Talong mo ito ba? Cadena. Dala bola. Mariano. Dumidiskarte. Cadena. Tumira ng tres. Kapos. Up. Team. Naunahan yun natin yung mga... Ball ng Team A. Baka mula, Sas. Natutulog lang, Sas. Jenski. Predict na may lumot. Tukadulong block. Dumidiskarte. Ka-drive. Stili Tordillos. Tordillos. Nadiskarte. Oh, wala pa diskarte yan. Pass kay Montinola. Montinola. Wala ka, boss. Kadulong block. Nagharog. Wala. Sumakit ang tuhod ni Kadulong. Paul. Tordillos. Mariano. Baka mo, Paulo. Cadena. Shot clock 14. Basket. Ang bumangga. Guba. Kaya pa? Nano? Nego? Buti plano pa libertado, pwede pa nga gawin. Sabi ko na naging pause. Hoy, Ramos, okay lang? pwede pa nga gawin libertado. Cadena. Gingkuha na gini ang apintro ba? Log-log lang? Sir Jenski. Dumidiskarte. Insaba di Montinola. Ipasay Kadulong. Kadulong. Shot Tulog-tulog. clock 14. Quintero Capiñas. For three. Yeah! Nothing but net. Nice shot. Bago ang net. Cadena. Nagharog ng jump shot. Pusa. Sergenski. Ginsabad. Up. Good. Piñas. Shot clock Imbalik kay 14. Sergenski. To Ramos. Piñas again for three. Yeah! Nag-iinit ang mga kamay. Grabe. Sir Piñas. Tira! Mariano. Okay, sige!
Shot clock 14. 14 shot clock. Foul! Nano sa stand. Kasas! Nakadiscarte si Mariano. Ah, matapang. May amo ka na Personal foul versus number 2. Abot yan natin. Daw, apawan mo mga galaw mo. Nakadiscarte si Mariano. Ano, laway ng bird? Laway ng bird daw? Kuraw. Basket. Yan na lang. Mariano! Second free throw. Mariano. Mariano? Papasok o hindi? Pasok! Score! 22-21. Favor sa Team A. Ramos. 6 minutes Kadulong remaining lang. time. Diskarte. Piñas again for 3. Lapaw. Rebound by Sanko. Off. Lodge. Sergensky. Wala. Mariano got a rebound. Yung pasa kay Lutinola to Tordillos. Gindang. Wala. Sergensky. Bula! Sanko. Kadulong block. Diskarte. To Casas. Foul. Basket. Tatlo lang, Paul Mariano. Ar! Foul number 44. And 1. Wala, rebound Sanko. Wala, Mariano. Wala kakitaon. Sergensky. Skarte. Shot clock 8. Kadulong block. 5 shot clock. Piñas. To Sanko, tumira ng 3. Boss. Rebound by Giroho. 4 minutes. Sorry naman. 4 minutes remaining time. Tortillos. Parasan sila kampo. Sergensky. Hiroke. Basket. Pa to? Grabe ba? Nakakita space si Sergensky kay Hiroke. Boy, score koy! Score 26-21. Kadulong blocks. Kadiskarte. Sergensky. Kadulong blocks. Shot clock 14. Shot clock 14 kuno. Sergensky. Nakalusot. Wala. Rebound by Cadena. Cadena to Matinola. Matinola to Tordillos. 3 minutes remaining time. 3 minutes. Rebound by Tatlo ka naman! foul. Tatlo. Second personal foul versus Mariano. number 5. Second pa lang ah. Kung ba ang mag-third? Free throw, kadulong block. Unang free throw. Wala. May warm up mo. Kaduwa nga free throw. Sulod ay hand kung hindi. Sulod o hindi. Kuraw. Sulod. Yung pangura, pang-commentator naman yun din. Giroho. Nagbuwak ng bola. Pinpasa ka Pag-ulat ni Mariano. Dogle ni ano ba dito? Una ni Subong yung dito. Tortillos. Shot clock 10. Mariano tumira ng 3. Wala. Rebound ba Giroque? Giroque Gascarce kay Cadena. Cadena. 10 shot clock. Wala! Katulong block sa gakot! Oh! Sige! 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 Hindi nyo! Bula, Foul bula, bula. versus number 1. First personal foul. 14 foul. Sergensky! Lumay Discarte! Piñas for 3! Wala! Montinol na agad! Okay na! Still by Casas! Casas to Sergensky! Wala! Japon! Mariano rebound! Mariano Tumintinola! Wala! Still! Juan Casas!
Discarte. Nag-crossover. Nag-layup. Basket. Time out. And nila ni Sir. Tema na sila. Team B, time out. Running time 1 minute and 24 seconds. Sanding. Kaya mo na ah. Namaguhan ka lang mo. Oh. Ay mo nga, ano ka, relax na to. Okay lang, saan? James. 1 minute 20 seconds. Ang maya. Ayaw ka. Score 29 Sayangin to sa akin, 1 ano? in favor of Team A. Nakabuot din eh. Buhay na kamuya. Alright, go back to the ball game. Mariano, de la bola. Yan pasa kay Cadena. Cadena, napuyan ang bola. Steal by Sanko. Sanko, adto kay Kadulong Black, Sergensky. Nag-drive, basket. Kalawang veteran. 1 minute. Gamay ah. Score 31-21. Favor of Team A. Tortilla That's sa up there. Si Roque Tumotinola. Nice pass by the Roque. 45 seconds. Wala silaw. Pantay 5 segundos. 13. Shot clock 14. Sangko, Tukadulong Black, tumira ng 3. 25 seconds. Si Roque, rebound. Pass to Cadena. 20 seconds. Oy, Cadena, natumba. Oh, Black. 14 seconds. Maper. 13 segundos. Ito, maper, diba? 14 seconds. Remaining time. Maper. Naglohog ang court. 10. Tensky. Wala. Oy, kitang-kita Mariano. Five. Third personal foul. Mariano, third. Penalty. Penalty. Team penalty. 7 seconds. 7 seconds. Remaining time. 7 seconds. Remaining time. Penalty pa. Penalty. Sangko, sulod ang first free throw. Second. Sulod yapon. Kondisyon. 5. 5. Wala na oras. Niyagutan out ang game tumbahan ni Cadena, nagluhog buray. Score 23-33 in favor of Team A. Score liwat, 33-23. Favor of Team A. Chase. Papa Mike, ilis na. Stop! Wala kang pang sila. Rio! Sila gusto pa mo. Salamat. Punta ka di Grizzlies bling Gersio, bakod din. Saan mo na yung dad mo? Amo mo na itsura mo. Guwapo ko siya yan. Ako po sa namin. Guwapo ko siya yan. Nukay ka na supa ka.
Wag lang siya. Charming ang Artistahin na yung kupay. Oh, charming niya. Pwede naman artistahin eh. Oh, plus 4 on Team A. Third quarter, ano? Third no? Kita kali kontra na eh, ma? Hindi ka ma'am, baka hindi. Pili. Ikaw diya. Pili tatlo. O pili ko. Tatlo, pili isa siya. Pili tatlo, pili isa. Pili tatlo, pili isa. Masunod ang idol ko, si Alan. At resist lang ako, no? Plus 2 lang sa'yo. 3. Dua lang no, Chris. Isa, Chris. Plus, walang. Yak. Kapang yak. Palas no. Wala sila. Pilang class out. Muntinula, pre. Muntinula. Muntinula, pre. Muntinula. Muntinula. Karamayan. Sakla. Bantige. Si Bantige ilan na, pres? Si Bantige upo nila na, hindi? Ilan na sa tigil? Ay, ilan? Sila? 3 sila eh. Pasto lang. Ato wala? Tuway na siya. Si Bantige, ay kasulod mo. Muntinula. Si Lorcan, sa karapang sa pap. Lorcan, si Malulit sa akin, Pindrio. Ha? Ano na? Ha? Gusto ko na board. Good start, teammate. Teammate. Good start, good. Okay na. Flash. Alright, all good na daw, all good na. Start the third quarter. Masunod ang idol ko. Coral Kagumbion. Kita ni Rod na. Sa? May gis. Ikaw lagi mo? May Facebook si Edo. Si ano? Kaway na sa Edo. Ang patata pala pa nasa pa. Si ano is open. Start of the third quarter. Pasa sa idol ko. Muna pa. Sa traffic. Foul. On beyond. Oh, lalay. Munepa. Wala. Ipambay Munepa again. King start Steven Tigge. Montinola kahara-hara. Cortelios. Montinola again. Kadiskarte. Pasto. Karumayan.
Basket, Karumayan. Number 23. Coral, nagdadala ng bola. Coral to number 34, tumira ng 3. Nag-iinit. Borda, pigla. Yellow pula. Yellow pula again. Coral, nagipagagawan. Coral, dumidiskarte. Traveling. Traveling si Parikoy. Cordelios, pelasong bola. Pass to Joshua Karumayan. Cordelios, Karumayan. Tumira ng 3. Pasok. Babyface assassin. Yun yun. Coral, dumidiskarte. Gawa ng team, number 34. Perfect. Dumidiskarte. Cordelios, tumira ng 3. Pasok. Cordelios, dumidiskarte. Labatayan niyo muna pa. To Karumayan. Not good. Rebound by Ombion. Obion. Coral, tumunay pa. Magdang. Basket. Cordelios, kala bola. Karumayan. Balik Karumayan. Nakakuha si Rafi. Foul. Pagubog down. Nakuha. Foul. First free throw. Napuyan ang bola. Be, kung magsulod, be. Ay, kapanapi na. Kapanapi ka niya. Shoot na. Ikaduwa mo free throw. Wala ka panigarilyo. Kapilang. Same ball. Continola. To Rafi. Second personal foul. Foul. Number 21. Montinola. 7 minutes. Coral. Nagdala ng bola. Diskarte. Pass to Moneva. Coral. Shot Number number 3. 34. Tumira ng 3. Kabos. Montinola. Rebound. Naglagan. Foul si Parikoy. Coral. Ang nangyari. Number 16. Anyari. Anong nangyari? Second personal foul. Wala si Coral. Karumayan. Tortillos. Tubantige! Nakuha ng foul! Tumentinola. Tumentinola ang diskarteng itapsahan. Wala makitaan. Nakita si Tortillos. Tukaro. 5. Yeah! 6 minutes.
Moneva, nag-pick. Nag-shoot, wala yung rebound Japon. Nag-shoot, wala yung Japon. Umbiyon, nakuha ng foul. Puro injury ang foul. Puro sungat ang kinapaw. Puro bakba ang kinapaw. Nagpo-opo dito na niya. Poro, nagdidari, yan ang nagpo-opo, no? Shot clock 14. Rusadya nagdala ang bola. Dumidiskarte. Kita basahan. Bantige. 8 second 8 seconds violation. violation. Remaining time 5 minutes and 8 seconds. 5 minutes, 8 seconds. Remaining time. Score 43-31. Shot clock 14. Moneva, tumira. Wala. Outside. 5 minutes. Pwede na kasab, ha? Pwede na kasab. Pwede na kasama, Pimbi, pwede na. Pwede na. Torquilios. To Joshua. Joshua, nagbalik-balik. Wala. Iya dapat rebound. Basket. Umbiyon, nakatak. Kita, saan? Tukuran. Dumidiskarte. Clock Sa 14. score number 34, nag-diskarte, Moneva, wala. Outside. Same ball, same ball. 4 minutes. 4 Clock minutes. 14. Number 34, tumira, pasakay. Beyond, wala. Oy, Kural! Nag-rebound! Umiyaw, nag-dive! Ibuwan ka! Nagbalik-balik sa tigaan na yan. Joshua! Oh! Anyari, anyari. Time out. Team A. Time out, Team A. Number 23, foul. Sportsman by foul. Joshua Karumayan, foul. Score 43-33 is brought to you by Trust Quality Condom. 3 minutes Condom, may 40. halong. 3 minutes 40 seconds. Pwede na kasab. Pwede na kasab. Pwede na kasab. Pwede na, pwede na. Sunod ang start nyo. Pwede na. Pwede na. Dire sa table kadto. Sa table ka mo kadto. Sa table ka mo kadto. Substitution. Substitution. Watch, coach. Alemon Mariano in. Tortillos Bantigue out. Shot clock 14. Kural, tumira na tres. Pasok yan. Pasok yan. Pasok yan kay Alan. Alemon. To Joshua, wala. Rebound by Rafi. 3 seconds. 3 seconds violation. Idol Coral, nagdala ng bola. Pinasa kay Sir number 34. Pass to Coral. Shot clock 14. Out of bounds. Give 11. over team. 11 to shoot. Coach kami yun. 11 seconds to shoot. Casas. Tumira. Ay, nag-fake kami. 8. Oy, rebound ni Coral. Idol Alan. Pasok yun.
Dante Alon. Alimon. Mariano. Tumira ng tres. Wala. Rebound by Lusada. Linpasa. Tastaas. Para sa 6-footer Alan. 2 minutes, 9 seconds. 2 minutes, 9 seconds. 2 minutes and 9 seconds remaining time. Score 50-33 favor of Team A. Alimon, dumidiskarte. Nag-jump shot, wala. Rebound by De Roque. Casas, nalas ang bola. Sir number 34. Shot clock 14. Ompiot. Rebound by Rostadia. Alimon, nag-drive. Up! Naglupad! May lupad pagli! Counted! Casas. 1 minute, 20 seconds. Coral. Tolusada. Lusada ang itaksahan. Shot clock 14. Pastor number 34. Gintira sa 3. Pasok! Wala pantay. Libre. Joshua. Alimon to Mariano. Tumira. Bow. Basket. 15 seconds. Coral. Nagdiskarte. Pasasher number 34. Nagtira sa 3. Tapos. Rebound Mariano. Gindalaga ni Mariano. Sige. Ipakita mo kung sino ka. Sige. 25 seconds. Pasang. Yan, kanin Joshua Karurangan. 14 seconds. Kiranin, Mariano. Wala. 25. Up, rebounding, Rosadia. 20 Alimon. seconds. Basket. 15 seconds. 15 seconds remaining time. Last ball position. 10. Foul, De Roque. 7 seconds. Penalty ito. Penalty. 7 seconds. 7 seconds remaining time. Mariano. 5. 5. Basket. End of third quarter. Wait, dala chocolate ba? May stock. Team B. Tarawang line up sa Team C. Wala. Salad ah. Last quarter of the first game. Kadulong Vlogs, Kanindo, Lorca, Peñas, and Senerosa. Kaya salad ah. Players, Team B. Ari na ang mga pangmalakasang line-up sa kada team. Pangmalakasang line-up. Cantera. Dalalang bola. Mijares, tumira ng tres. Tapos, rebound mo Mariano. Basket.
Canindo. Senyarosa. Back to Canindo. To Lorca. Nag-pick. To Senyarosa. To Kadulong Vlogs. Lumabuyan pa. Shot clock 10. Canindo. Lorca. Tumira. Five. Wala. Shot clock 14. 14. Shot clock. Last when nagampang man, no? Selfish yan na nagampang. Piernas. Tumira ng 3. Subot. Amateur, konti mo. Call back na. Double foul. Sino foul? Symbol, yung double foul. 21. Double foul. Senyarosa and Alahas. Same ball. Senyarosa to Lorca. To Kadulong. Kadulong hindi makitaan. Tumira. Nakuha ng foul. Mijares. First personal foul number 15. First free throw. Ramos. Basket. Alas! Relax ah. Second free throw. Pasok pa rin. Mijares to Cadena. Cadena, hitapasan. Mariano. Nagdiskarte. Cadena. Nag-fake. Oop, ng harog. Ang bumangga. Gupa. Nice move by Cadena. Cadena, basket. Generosa. To Canindo. Generosa to Lorca. Shot clock 14. Tira. Wala. Yup. Rebound. Kita pasahan. Oh. Ipagpagan na. Foul Pagpagaman. number 15. Second personal foul. 12 minutes. 12 minutes. Time remaining 12 minutes. Score. 56-48. Mariano. Boarding. Pasok yun. Canindo. Seryoso na si Mariano. Dala ng bola. Canindo. To Lorca. Still by Yap. Yap to Cadena. Pass break. To Mijares. Mijares. Wala. Outside. Substitution. Score. Ilan? 50-56. Score 50-56 in favor of Team A. Masayad. 100 lang sa 100. Score 50-56. Favor sa teammate. Let's back to the ball game. Doon kami sa bata ko. Hindi, Linggo Aling Mijares. sa piyak na. Sige na. Mijares to Cadena. Atang na ito siya, subong ko. Break. Atang na siya, Diskarte. subong. Atang na siya, subong. Cadena. To Yap. Wala. Foul number 15. Third personal foul. Substitution. Alimon Usadia in. Substitution. Alimon Usadia in. Alahas. Mijares. Wangin na. Out. Wangin na. Shot Cadena. clock 14. Mariano. 10. Foul. Lorca. Abot. Patay sa apat. Fourth personal foul, Lorca. Fourth personal foul. Substitution. Lorca out. Ompion in. Mamutay ako ang dito yung foul lang. Uwi ka mo. Oo. Tabla si Saiga ko na yan. Diskarte ka ron dyan. Substitution. Wait. Mariano, free throw, basket. Sab ka?
Wala. Cancel sub. Cancel. 14. Okay na. Cancel sub. Good. Padayon. Senorosa. Dala ng bola. Kadulong block. Dumadiskarte. Wala. Kadena. Rebound. Mariano. Dala ng bola. Senorosa. Alindo. Foul, Cadena. Kitang-kita sa camera. Wala na foul si Cadena. Isap lang oras na dinay. 9 minutes, 6 seconds. Tukadulong block. Cadena second personal foul. Shot clock 10. Good. Alimon. To Diroque. Diroque to Rusadya. Basket. Ombion. Tumira ng tres. Kabos. Diroque. Cadena. Shot clock 14. Cadena. Nagdala ng bola. Diskarte. 10. Green. Tuwalimon. Tumira. Wala. Rebound by Kadulong Blacks. Foul. Foul. Alimon. Number 29. 29 first. Personal foul. Sabarang 29. Eight minutes remaining time. 8 minutes. 8 minutes remaining time. Sergensky, tumira. Wala. Nakuha ni Kadulong Blacks. Shot clock 14. Now was saved. Cadena. Nagdala ang bola. Alimon. Shot clock 10. Cadena, nag-fake, nag-drive. Pass to. Oy, na-steal. Mariano, foul. Apat na number 5. Number 5. Personal foul. Fourth personal foul. Sergensky. To number 34. Discarte. To Olipato. Tumira ng dos. Wala. Mariano. Kilala bola. Diroque. Rosadia. To Shot Cadena. clock 14. Cadena for 3. Pasok yun. Extra. Pansit Canton. Number 34 to Sergensky. To Tasas. Nakuha ng foul kay Diroque. Substitution. Mariano out. Yap in. Kondisyon referee sa mo? Init. Okay. May na yung kinabalas. Dahil kung wala kinabalas kay init. Di pagbago niya ginaya. Sabi ko saan pa ba? Oh, very good. Healthy lifestyle na mo. Time. 6 minutes, 25 seconds. Yap. Nakakuha ng rebound. Alimon. Nagdala ng bola. Discarte. To Diroque. Diroque to Rosadia. Rosadia tumira ng tres. Wala. Rebound by Alimon. Shot clock 14. Oy. Gadwa-duwa kung sino mga bola. Kumain lang kayo. Outside. Logon. 6 minutes. 6 minutes Shot remaining clock time. 14. Shot clock 14. Time. Time out. Why nakagawa na sa sulod mo? Yap. Foul. Time out. Team B. 6 minutes lang. 5 minutes, 54 seconds.
Number 18 first. Ba't kay Kiway sulod daw? Personal foul. May sulod daw. Score! 56, Ang map ta, ang map ta kay Abante ng Team B! Wait, ano ta kay para sa Domingo pagamit ta? Kaya kayo na lang kita pa sila map din naman lang kinakitaan mo lang no ko. 5 minutes 52. Basta po sa kanatim kada Domingo. Abot times kaya tinang alay gas fouls kaya. Tapos ang club libre. Sigurado ka ba sa negosyo na yan butaw? Baka lang yung kondisyon. Alam mo ba? Correct. Gas foul. Talara ka naman. Pinamalang native. Kaya problema to. Why pa pa start? Shot clock 14 ang. Shot clock 14. Diroque, Cadena, Wala, rebound by Casas to Sergensky, assault. What a fast break play brought to you by LBC. Ang map na humana na. Alibon, Handle na lang po. Dumiliscarte, to Diroque, Cadena, Wala kali, Yab, Shot clock 10. Rebound by Cadulog, fast break to Sergensky, Penalty. Both teams penalty. penalty. Foul number 21. Tatlo na sa. Sub. Substitution. Free throw, Kadulong block. Tapos. Second free throw. Sulod ay man. Sulod. Score. Score 59-57. Cadena, Dumitis Carte. Oy, nasundot! Nalipato! Kakadag si Jelzinski. Tukasas! Basket! Time remaining. 4 minutes 40 seconds. Rosadia. Sub. Substitution. Joshua in. Shot clock 12. Other team. Cadena out. Shot clock 14. Welcome back, Pipito. 10. Rosadia. Good! Alipato, Bakadag. Kingkuan sa number 34. 4 minutes. Carte. Wala. Kaya Karamayan. Todi Roque. Mejares. Balda kada. Oy. Foul. Rosadia. Penalty. Team penalty. Number 21. Apat na si Rosadia. Fourth personal foul, Rosadia. Fourth personal foul. 3 minutes 41 seconds. 3 minutes and 41 seconds Score. remaining time. Score. Score. 61-57. 61-57. Siguro teammate. Patay ba? Patay mo. Isa guro. Spiya guro mo Yup. dito. Ano tayo, no? Discarte. Wala, pwede, no? Drive. Wala. Yares. Wala. Sad. Oy. Yumi. Joshua. Yak na po na kakula. Team penalty. Both teams penalty ito. Time out sila. Time out ka mo? Time out. Team B. Time out. Ginata. Let's go na yung pagbabalik ni Pipito Manaloto. Welcome back, the millionaire. Dinsa. Tindogman. May ban. Both teams. Tindogman. Kaya man sa mga fans mo. Ano nga? Pipito, tindog. Tindog pala. Wait, Pipito Manaloto. Wait, Mark. Back to the ball game. Welcome.
Pwede kasam, pwede kasam. Sulod sira. Salad, salad, salad. Yup, first throw. Pasok o hindi? Pasok yarn. Second throw. Wala. Rebound by third number 34. Pasok Kadulong Vlog. Kadulong. Nangita sa 3 minutes. Sergenski. Kadulong Vlog. Nag-drive. Depensa ni Shot clock Tulungin. 10. Alipato. Nag-mistake. 5. Wala. Ustadya for the rebound. Ustadya to Joshua. To Diroque. To Miares. To Igor TL. Wala. Steal. Dunk. Ni Kadulong Vlog. Basket. ang aton score for Team A. To Joshua, tumira ng 3. Kabos! Revealing time. Joshua, diskarte. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Sergenski, basket. Timeout, Team B. Nice hustle play by Team A. Paan ang hangin. 65-58 in favor of Team A. 1 minute 49 seconds. O Team B, sanay nga tayo mga ka. Team A may dua pa. 1 minute and 50. 1 minute and pila ka rin. 1 minute 49. 49 pa. 1 minute and 49 seconds. Team captains, after the game, Leo, provide sa atong players about sa atong kabalera na 600 per game, sa 100 pesos sa atong registration. 1 minute 49. Uno 49. Nabiling na oras. Uno 49. O shot clock 14. Back to the ball game. 14 shot clock. Arambola sa Team B. Mariano. Tolimon. Mariano. Kumuha ng bola. 10. 3. Tutayan lang. Ma-tres kag ma-disgrasya. Sino pa ulit? Mariano. Nakakuha ng 3 free throws. Number 24. Second personal foul. Unang free throw. Sulod o hindi? Sulod yun. Partida ba? Wala rin ba? Board lang. Second free throw. Boarding again. Wala. Tatlo na katulong. Tatlo na. Third. Waisa. Nice basket. Sergenski. Katabok sa bola. Matayan si Roque. Oy. No foul. Number 29. Foul. Number 29. Second personal foul. Alimon. Second personal foul. 1 minute 25. 1 minute and 1 minute and 25 seconds in time. Casas. Ang sa free throw line. First free throw. Not basket. Second free throw. Sunod, hindi. May isa pa time out kaya? Sunod. Score, 66-60. Favor of Team A. Cadena, tumira ng 3. Tapos, rebound ng Mariano. Wala. Bola sa Team A. Third number 34, the foul. By Alimon.
Time remaining. 1 minute remaining time. 1 minute. 1 minute remaining time. Mag-shot. Nyares, rebound. 1 minute. Jerry Boy, balita. Ha? Atena, dumidiskarte. Wala. 15 seconds. Mao. 15 seconds, substitution. 48 seconds, shot clock 14. 48 seconds remaining time. Substitution. 48 Allowed seconds. 48. score. 66, 60. Anong pendings? Jimenez. Ano pendings? Mariano. 45. Anong Certainty. anong bal? 14 seconds. Anong bal ka, doktor? Sawi lang daw. Ubus oras. Shot clock 14. Shot clock 10. 14 seconds. Shot